Welcome to Turning Point Coaching Center YouTube channel Class 10 Mathematics by Sagar Kumar Nayak. ताहले नेक्स्ट जीवा हमें आउट मेथड को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा पई हमर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हला दिघात समीकरण ओडिया रे ताको सॉल्व करा पई आउट मेथड हला बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ ओडिया रे कहा जेता को पूर्ण वर्ग रे परिणत कर समाधान करबा तो बहुत बढ़िया मेथड ता उठे तो एइटा जानबा पई फास्ट हमको गोटे फॉर्मूला जो कि समस्त बहुत बढ़िया समस्त जानछन से फॉर्मूला में आसी दरकार सेटा हला a plus b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देखो एठी जो a अछि a रो होल स्क्वायर b रो होल स्क्वायर सेटा रहउछि एटा a plus b हला। तो एटा लेखबा पई धरल मोर बेस्ट एग्जांपल उडो नै कि कहूची केमती एटा को यूज करबा उडे एग्जांपल रे हम ए करि परबा सेटा केते थिला उडे एटा देखो 9x स्क्वायर उडे नबा देखो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 हला तले एडो देखो एडो मु नै कि a plus b रो होल स्क्वायर को आनबी हला एटा को फॉर्म रे अछि ए फॉर्म रे अछि सब बळे ए टाइप रो थिबो माने a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर फॉर्म रे अछि ताकू मु a plus b रो होल स्क्वायर करबी केमती करबी सेटा मु देखो एटा जानबा दरकार हला देखो एटा जो अछि ताकू मु लिख परबी 3x रो होल स्क्वायर प्लस हम फार्मूला रे 2 * a * b तो a b मते जाना नहीं मते ई फार्मूला लिखबार अछि हां नहीं वो फास्ट जानि परली 3x ताले a मोर जाना पड़ गला ताले एठी ए जगह लिख देबी केते 3x जदि 3x तला वर्तमान देखो एई जो मझी पदटा एई टर्मटा देखो मिडिल टर्मटा 2 3 जा 6 6x होची आउ केते दरकार 12x हेबा पई इनटू 2 ताले एठी निहाती 2 थिबा दरकार हो नहीं आ देखो सेई 2 टा पुट करले भी 2 रो स्क्वायर 4 आछि ना नहीं आछि ताले सेई फार्मूला भांगी परली ताकू वर्तमान एटा का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला अछि ना नहीं ताले एटा a प्लस b रो होल स्क्वायर ना नहीं एटा होछि हमर a प्लस b रो होल स्क्वायर ना नहीं ताले ताकू मु लिखबी a प्लस b रो होल स्क्वायर a की एटे 3x b ला 2 प्लस होल स्क्वायर ताले एई जो जिंसटा को मु लिखि पारली केमती 3x प्लस 2 रो होल स्क्वायर फार्मूला बुझिला एटा हमें बहुत यूज करबा इजी है हला आउ बे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर ता माने एटा को बुझबा पई मोर पिक्चर माध्यम रे देखो देखो सपोज तुमको कहा है कि एई जिंसटा एरिया बाहर करा ए भीतर एरिया बाहर एटा ताल दुई प्रकार मेथड रे ताको बाहर कोइ परबा हमें धरवाला एटा दे छै a b c d e f ताले हम तो दुईटा ब्रेक कर दे के एमती भांगी दे कि एटा गोटे स्क्वायर एटा गोटे रेक्टेंगल नै कि एतार एरिया प्लस एतार एरिया करके बाहर कोइ परबा किंबा आउट मेथड हला एली जदी x अछि एटा भी x अछि सेम दैछि ताले एरो कंप्लीट कर दबा जदी देखो एटा कंप्लीट कर देले एटा देबा m ताले एरो गोटे स्क्वायर हे गला ना कंप्लीट स्क्वायर ताले एटा देखो एई जिंसटु आछि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ताला स्क्वायर कंप्लीट कर देले किंतु स्क्वायर कंप्लीट करला परे गोटे प्रॉब्लम किस होउची ना एटा एक्स्ट्रा आसी गला एठे ताले एई जिंसटु को काटवा पय हम माने एटा एठू माइनस कर दबा सेम बुझियला ताले एटा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बुझियला तो नेक्स्ट हम एना बतन जिबा केमती तार मेथड ता केमती बा प्रोसेस ता केमती सेटा देखबा ए फार्मूला टा थाओ देखो एतार जनरल फॉर्म की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जनरल फॉर्म ता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू
0 তাহলে এই দেখুন এই কি করবা মানে এটাକୁ এক্সপ্লেন নেবা অরিজিনাল ফর্মটাକୁ এটি দুইটা ইকুয়েশন আমার বাহিব দুইটা আমার যে আমি কইଥିଲି ইয়া আগରୁ যে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করা বেলে দুইটা তার ভ্যালু বাহারিব x র ভ্যালু দুইটা বাহারিব যে আলফা বিটা সে আলফা বিটা এটি পাইবা সেটাই পুরো ইকুয়েশন মাধ্যমে পাইবা ওটা মানে ফর্মুলা আকারে পাইবা সেটাই এটি মু ইউজ করছি হ্যাঁ তাহলে দেখো এটা ফার্স্ট এটার মেথড কହୁছি বাই কমপ্লিটিং দ্য স্কয়ার মেথডটা কହୁছি কি ফার্স্ট x স্কয়ার এই x স্কয়ার র যে কোএফিসিয়েন্ট আছে বা সহগ যে আছে তাকু ডিভাইড করা বোথ সাইড রে হলা ডিভাইড a both side রে a ডিভাইড করা যাও তাহলে দেখো এটা হয়ে গেল a x স্কয়ার বাই a প্লাস b x বাই a প্লাস c বাই a ইজ ইকুয়াল টু 0 হলা সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে এর আগে ক্যান্সেল যা হবো কথা কই দেলি সেকেন্ড হলা x স্কয়ার প্লাস bx বাই a এই যে কনস্ট্যান্ট টার্মটা আছে এটি যেটা ধ্রুবক রাশি আছে সেটাকে আমি রাইট সাইড কো নিয়ে যাবা হলা তাহলে রাইট সাইড কো নেলটা কি যাব মাইনাস c বাই a হেবো হবো কি নাই বুঝেলা থার্ড রে এইটি আমি ইউজ করবা এই যে করছলে এই ফর্ম করবা পাই চেষ্টা করবা এই ফর্ম করলে আমরা a + b হোল স্কয়ার আকারে পাইবা ঠিক উঠে গেছি বাই কমপ্লিটিং দ্য স্কয়ার করবা যে কমপ্লিট স্কয়ার করবা গুটে সেই জিনিসটা পাইবা এই ফর্ম করবা পাই চেষ্টা করবা এটা a স্কয়ার + 2a + b স্কয়ার কোটকু এই পার্টটা হলা তাহলে দেখো এইটি মু লিখিবা এটা x র মোর কেমতি পার্টটা দরকার সেটা কেন দরকার m something র স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু something ইনটু something প্লাস something র স্কয়ার এমতি আসবা দরকার তাহলে সেটাকে ভাঙা পাই চেষ্টা করছি x এটা x র হস্তা লিখি পারবি তারপরে কি যে 2a এই যে 2a লেখা আছে এই এটা কোথা আছে এইটি যেটা আছে হলো নাই তাহলে এটি এটা আছে মু লিখি পারবি a পাই গলি বর্তমান b পাইবা পাই কি করবি না এইটি মাল্টিপ্লাই করি সারলা পরে প্রসেস যাহা অপারেশন কলা পরে মু পাইবি এইটা পাইবা দরকার এই জিনিসটা হলা তাহলে এটি কি আছে 2x হই গলা এটি b বাই 2a করবি কি মানে 2 টা কটি যাওয়া দরকার মোর এটি 2 নাই বুঝিলা না তাহলে দেখো বর্তমান মাল্টিপ্লাই করলে এটা কেমতি হচ্ছে দেখো 2 ইনটু x ইনটু b বাই 2a তাহলে 2 2 ক্যান্সেল হয়ে গলা এটা বাদলা x b বাই a যেটাকে লিখতে পারবো আমি a সরি b বাই bx বাই a এটা আমি পাইলে না এটা যেটা আছে পাইলে তাহলে সেই হিসাবে এটা করি দিবা দেখো b বাই a এটি কোটা রহে এটি যেটা থাই b তার হোল স্কয়ার হবো তাহলে এটি যেটা আছে b বাই 2 এর হোল তো এই জিনিসটা তো অপর সাইডে নাই আছে কি তো সেই জিনিসটাকে আমি যেহেতু এপটরে এক্সট্রা গোটে প্লস করছন এরা প্লস করলে না এক্সট্রা গোটে লেফট সাইড রে তো রাইট সাইड रे भी हमें जानिछु ओजन लाइन रे जेमति हुए हमर वेट मशीन रे केमति बोथ साइड सेम करबा पय हमकु यदि आडे 1 केजी आलू दलो त सेडे भी 1 केजी बोट करा देखो पय हबो ताले बैलेंस ठीक रहबो ताले एठी हमें किछि प्लस करले मन राइट साइड रे भी सेटा प्लस करबा तो राइट साइड रे प्लस करबा सेटा भी b by 2a रो होल स्क्वायर माइनस c by a बुझला तो এই জিনিসটা দেখো বর্তমান এটা কি a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার তার মানে a প্লাস এটা a এটা b b by 2a a plus 0 হোল স্কয়ার এটা ইজ ইকুয়াল টু লিখি পারি মু বর্তমান এটা এ কর দিও b স্কয়ার বাই 4a স্কয়ার মাইনাস c by a বুঝলা তারপর লিখবা x plus b by 2a whole square is equal to LCM ना कहते हैं LCM 4a square रहला b square minus एटी c अछि एटी केते मल्टीप्लाई करले एसकी आसबो 4a मल्टीप्लाई करले आसबो तले सेही 4a टा एटी मल्टीप्लाई करा जाय LCM रे तले 4a c एसकी आसला नेक्स्ट देखवाता परे x
प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू एटा स्क्वायरटा सेपट को नहीं गले की हेबो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर बुझेला कि नहीं हाँ तापर नेक्स्ट लाइन रे नबा x इज इक्वल टू एटा राइट साइड को नहीं होती x इज इक्वल टू रहियो माइनस b बाय 2a प्लस माइनस ए जिन देखो एटार रूट ओवर बाहर कि नहीं 4a स्क्वायर रूट ओवर केते हिजो 2a स्क्वायर रो a 4 रो 2a असला ऊपरटा जेमती को सेमती रहइबो b स्क्वायर माइनस 4ac बुझियला कि नहीं बर्तमान ए दुटा देखो एलसीएम नबा केते हेबो प्लस करबा ना प्लस माइनस करा दिबो एठे कर दउछि देखो x इज इक्वल टू केते अछि 2a जीवो एलसीएम 2a असला माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac एटा हला क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जो सॉल्व करबार गुटे फार्मूला एटा को मेन फार्मूला ला एटा तापरे एटा को जदी हमें भांगी देबा माने दुईटा हम कहतना दुईटा सॉल्यूशन बाहरिबो त न तो दुईटा सॉल्यूशन बाहर करबा पई की करा दिबो गुटे नबा जदी अल्फा रे बाहरिबो हमर माइनस बी प्लस माइनस जेतु होइछि आगे प्लस गुटे नबा प्लस नै कि देखबा जदी कोटा बाहरिबो b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एटा हला हमर अल्फा अब बीटा जदी बाहर करबा सेटा आसबो माइनस b माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a এটা बीटा তাহলে আলফা बीटा দুইটা তার সলিউশন বাহিব বুঝিলা না হবো জানি পারলো কেমতি সিস্টেম হ্যাঁ তাহলে এটা তো আমি নেইছিলে কিটা তার যে আমার কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন জেনারেল ফর্ম টা নেইছিলে এটা জেনারেল ফর্ম করে কি করছিলে হ্যাঁ না নাই এই জেনারেল ফর্ম করে কি করছিলে জেনারেল ফর্ম আমি এই ফর্মুলা পাইলে এটা মেন ফর্মুলা আর তার দুটো সব ফর্মুলা আছে এটা গোটে আলফা बीटा রে বাহিলা দুইটা মূল যে রুট দুইটা কৌতলে বা মূল দুই বাহার করতলে जो বুঝিলা কি নাই এফি তাকু যদি বর্তমান আমি গোটে एग्जांपल নেকি করবা হলা কেমতি होत দেখো গোটে एग्जांपल নেকি কর দিও না বুক র গোটে एग्जांपल কো कते তাহলে নউ সে এইরা মেথডটা মনে রইলা না কেমতি আছে সিস্টেমটা তো সিস্টেম হিসাবে দিবা আগো হ্যাঁ গোটে एग्जांपल नबा को एग्जांपलटा 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0 प्रथम ने এই বলে গোটা নিয়নি পুরো ভাল एग्जांपल দিও যেটা কি হবে তোমার 2x square minus 5x plus 3 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 minus 5x plus 3 is equal to 0 হলা এটা দেখবা দেখো
फास्ट की कहूची ना एक्स स्क्वायर रो जो कोएफिशिएंट बा सहग अछि ताको डिवाइड करबा बोथ साइड रे ताले बोथ साइड रे माने एठी टोटल रे हबो सेडी भी टोटल रे हबो ताले 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x बाय 2 प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0 0 बाय 2 करले से 0 आछि हो नहीं तापर एटा कैंसिल हे वाला x स्क्वायर माइनस 5x बाय 2 तापर ए जो कांस्टेंट टर्म डा अछि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में जिबा माइनस 3 बाय 2 हला एई ना असला मेन जिंस एठी जानमा दरकार जे एई फॉर्म को हमर नेबार अछि मते ताले सेटा मु देखुची x रो होल स्क्वायर हला एटा देखो माइनस अछि माने हमें आरो फार्मूला टा को भी नहीं परबा a माइनस b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एटा नहीं परबा किंबा इसको प्लस कर दी भी कहि परबा आराम से केमती धरला प्लस कर दला प्लस एठी आछि 2 into a टा केते a हेबो x हो नहीं b टा केते हेबो b टा एठी देखबो 2x हे गला 5 बाय 4 करबा पे हेबो कि माने 2 2 जा कटि दिबो पहले 5 बाय 5x बाय 2 आछि आछि ना नहीं देखो केमती 2 into x into 5 by 4 2 2 जा 4 तले हला 5x by 2 असला कि नहीं किंतु एठी आउ गोटे जिंस दरकार माइनस जेतु एठी माइनस रे बुझियला कि नहीं हम प्लस फार्मूला रे ही करछे दरकार पड़े माइनस रे भी करियो किछि असुविधा नहीं a माइनस b रो होल स्क्वायर फॉर्म करबो हला जोटा इच्छा सेटा करि पारबो तले माइनस करके करली हां बुझियला ना प्लस b स्क्वायर माने माइनस 5 बाय 4 रो होल स्क्वायर हला एटा एक्स्ट्रा करली एपटे प्लस बहुत लोग ए जिंसरा बुझी पारन नै हला बहुत से ध्यान दबो एटा जे 2ab करली b एटा तो एच देछि ऑलरेडी एत जिंस किंतु ए पार्टटा एठे नाही मो एक्स्ट्रा मोर फार्मूला दरकार बोली मो एंती ऐड करली एठे हला b स्क्वायर ता सेटा ताले राइट साइड रे सेटा के हो सेटा भी प्लस हो राइट साइड भी प्लस हो माइनस 5 बाय 4 रो होल स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 हला तो देखो आसी गला हमरटा x प्लस माइनस 5 बाय 4 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू केते एटा असला 25 बाय 16 माइनस 3 बाय 2 हला एटा लिख हेडु जिमो परफेक्ट तापर देखो x प्लस एटा डायरेक्ट एठी माइनस कर दे प्लस इनटू माइनस माइनस 5 बाय 4 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू केते जीवो 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 2 4 2 8 जा 8 3 जा 24 x माइनस 5 बाय 4 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 16 तापर स्क्वायर ता सपोर्ट को पळेबो x माइनस 5 बाय 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 बाय 16 चला 1 बाय 16 ताले implies that এটা আসিব x minus 5 by 4 is equal to plus minus 1 by 16 টাকা আসিব 1 by 4 হলা তারপরে x is equal to রাইট সাইড করে দিব এটা হলো না রাইট সাইড করে গেলে কি হবে প্লাস এই দিবটা মাইনাস তাহলে সেটা প্লাস দিব 5 by 4 plus minus 1 by 4 তাহলে মু কইছিলি আলফা বিটা দুইটা বাহারিব বলি আলফা যদি নবা আমি এठी
सॉल्यूशन रे x रो वैल्यू दिटा बाहरिबो तो अल्फा जदि नबा 5/4 प्लस 1/4 ताले 4 एलसीएम गला 5 प्लस 1 केते हला इज इक्वल टू 6/4 जेनु 2 2 जा 4 2 3 जा माने 3/2 केते बाहला 3/2 अल्फा इज इक्वल टू 3/2 बाहला बीटा इज इक्वल टू की नबा माइनस रे नबा बीटा इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4 ताले 4 5 माइनस 1 कोले 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 ताले बीटा इज इक्वल टू 1 ताले x रो वैल्यू के बाहरला गुटे बाहरला कते 3/2 आ गुटे बाहरला 1 एटा हला प्रोसेस बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर बुझियला कि नहीं एकी बुझि पारलो नेक्स्ट आउ पूरा करथिबो तुमे तापर नेक्स्ट देखबा जहा बाकी रहबो हला या पर नेक्स्ट हमें बोलबा अल्फा बीटा जो बाहर इतले या अगरु जो अल्फा बीटा बाहर इतला ना से अल्फा बीटा भितरे रिलेशन किछि अछि हला तार भितरे केमते रिलेशन अछि बस ए जो हमर फार्मूलाटा बाहर इतला फार्मूला मेन फार्मूलाटा कोडा थिला एठी लिखि दोछे मेन फार्मूला जो बाहर इतला एठी जो हमर फार्मूला बाहरला सेटा हला x is equal to minus b plus minus root over of b square minus 4ac by 2a এই জিনিসটা কো ডিটেল ডিসক্রাইব করবা হলা তা কো পার্টটা কেমতি ইউজ হবে এই উপরে এইটার ভিতরে কি ডিপেন্ড করছি হলা এই যে b square minus 4ac টা ডিসক্রিমিনেন্ট কোয়া যায় তাকু বা ওড়িয়ারে কোয়া যায় প্রভেদক হলা সেই গুডি নেকরি করা যায় সেটা দেখবা ডিটেল নেক্সট বুঝলা কি কোশ্চেন ছিল